वर्तमान आमे ए सोलिटायर रिपर जो स्टांजा गुड़ाक देछि से विषय आमे आलोचना करिबा। धाड़ी धाड़ी या को मु वर्तमान बुझेबी। Behold, her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Behold, behold हला देखिबा। behold रो माने हला देखिबा। हार माने एठी गोटे झियो तापई हार लागिछि जेहेतु एटा स्त्रीलिंगटीए झियोटीए स्त्रीलिंग से हार लागिछि। सिंगिल हला एकुटिया इन द फील्ड। एटी फील्ड अर्थ गोटे फसल क्षेत्र। यन यन माने हला एटा गोटे ओल्ड लैंग्वेज। यन लो अर्थ हला देयार सेठारे। सोलिटारी रो अर्थ हला निर्जन बा एकुटिया बा एकांत। हाईलैंड रो अर्थ हला स्कॉटलैंड रो एक पहाड़ उपत्यका। लास LASS लास रो अर्थ हला बालिका बा झियो। रिपिंग रो अर्थ हला शस्य काटिबा बा फसल काटिबा। तेणु behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. यार अर्थ है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जेते बेले हाईलैंड भैली बा पर्वत उपत्यका दे जाऊ थिले सेते बेले कवि देखिले जे एक स्कॉटलैंड रो झियो। एटी जो झियो लास बालिका लगी गोटे स्कॉटलैंड रो झियो से एकाकी खेतरे गीत गाउथिला एवं फसल को काटुथिला। अर्थात जेते बेले कवि देखिले जे एक स्कॉटलैंड रो झियो एकाकी खेतरे गीत गाई गाई फसल काटुछि। जेतेबेले कवि पर्वत उपत्यका देकी जाउथिले सेतेबेले कवि देखिबाकू पाइले जे एक स्कॉटलैंड रो झियोटीए एकाकी खेतरे गीत गाई गाई फसल काटुछि। कवि सही बाटरे स्टॉप हियर और जेंटल पास कवि कहउछंती रही जाओ। क्या कहउछंती ना सही बाट दे जाउथिबा ट्रैवलर अर्थात पथिक माननकू कवि कहउछंती हे बाटोई भाई माने तुमे टिके रही जाओ और जेंटली पास किंबा धीरे धीरे यही रास्ताटी को अतिक्रम कर। कारण कवि चाहूँगी जे से झीटी को कहीं जेपरी डिस्टर्ब बा गोलमाल न कर। कारण झीटी जानीपारे बा झीटी जदि जानीपर जे कहीं जड़े तार गीतटी को शुणुछि ताहले झीटी हुए तो तार गीतटी को गाइबा बंद कर दे पारे। तेणु कवि बाटोई मानू कहउचंती तमे माने टिके रही जाओ किंबा
धीरे धीरे ए स्थानटी को अतिक्रम कर जाओ। कविंकर उद्देश्य थिला जे झीटी गीतटी गाओ एवं से झीटर सुंदर गीत को उपभोग कर। प्रथम पाराटी बुझिपारे। तापर देखंतु एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए melancholy strain. Oh, listen, for the veil profound is overflowing with the sound. Alone माने एकुटिया। सी कट्स सी माने एटी झीटी पाई सी लागिछि। एकुटिया से झीटी काटुछि एवं बाइंड्स माने बांधुछि द ग्रेन फसल को। झीटी एकुटिया फसल को काटुछि एवं बांधुछि। एंड सिंग्स एवं गीतटीए गाउछि। मेलनकली मेलनकली मीन्स गीत एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन माने दुख। से दुखर गीत गाउछि। झीटी एकुटिया शस्य को बा फसल को काटुछि बांधुछि एवं दुखर गीत गाउछि। ओ लिसिन एठारे कवि कहउचंती हे बाटोई भाई मान तमे माने टिके सुण। फॉर द भेल प्रोफाउंड प्रोफाउंड मीन्स गभीर भाव। फॉर द भेल प्रोफाउंड सुण शब्द द्वारा। फॉर द भेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ये जो भेल मीन्स उपत्यका इज ओवरफ्लोइंग मीन्स प्रतिध्वनित होउछि विथ द साउंड शब्द द्वारा। कवि कहउचंती हे बाटोई भाई माने टिके सुण शब्द द्वारा किपरि ये उपत्यकाटी गभीर भाव प्रतिध्वनित होउछि। तेणु एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स मेलनकली स्ट्रेन। ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। यार अर्थ है कवि कहउचंती से झीटी एकुटिया फसल को काटुची और बांधुची एवं दुखर गीत गुड़ी को गाउची। हे बाटोई भाई माने टिके सुण शब्द द्वारा किपरि उपत्यका को ये झीर गीत गभीर भाव प्रतिध्वनित करुछि। बुझिगला। तापरे नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम notes to weary bands of travelers in some shady haunt among urban sons. The nightingale means गोटे गायक पक्षी। से पक्षीटी अति सुंदर भाव मनीष परी गीत गाई पारे। ये चांट मीन्स गाइवा। मोर वेलकम मीन्स स्वागत। वेलकम अर्थ स्वागत। वेरी वेंट्स मीन्स क्लांत पथिक। नोट्स मान है गीत। सेडी है छाई। तेणु
ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆରବର ମରୁଭୂମି। ଆରବର ମରୁଭୂମି। ହଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଥାନ। ବୁଝିହେଲା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର୍ ଚଣ୍ଟ। କୌଣସି ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ ଏପରି ଗାଇ ନଥିଲେ। କୌଣସି ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ କେବେ ବି ଏପରି ଗାଇ ନଥିଲେ। ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ ବା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ। More welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆରବର ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ କୌଣସି ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ ବି କେବେ ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୀତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆରବିଆନ୍ ମରୁଭୂମିରେ, ଆରବ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶୀତଳ ଛାଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରବ ମରୁଭୂମିରେ ଶୀତଳ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ଗୀତ ସଦାସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୀତ ଭଳି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବା ଗାୟକ ପକ୍ଷୀମାନେ କେବେ ଗାଇ ନଥିବେ। ତେଣୁ କବି ଏଇଟା କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଟୱିନ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଲ। ତେଣୁ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଏବଂ ଗାୟକ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଏଠାରେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭଏସ୍ ଟୁ thrilling near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids। ଭଏସ୍ ହେଲା ସ୍ୱର, ଥ୍ରିଲିଂ ମାନେ କୌତୂହଳ ବା ମଜା, ନେଭର୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ, ନେଭର୍ ମାନେ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ହାର୍ଡ ମାନେ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥରେ ଶୁଣିବା। ଏ ଭଏସ୍ ଟୁ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ, ଏଭଳି କୌତୂହଳ ସ୍ୱର କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏ ଭଏସ୍ ଟୁ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ, ଏଭଳି ମଜାଳିଆ ବା କୌତୂହଳ ସ୍ୱର କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୋ ବାର୍ଡ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବା ବସନ୍ତ ସମୟରେ କୁକୋ ବାର୍ଡ, କୋଇଲି ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୋଇଲିମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳିଆ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମଜାଦାୟକ ଗୀତ କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଝିଅଟି ଗାଇଛି। ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids। hybrids ହେଲା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ, farthest ମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା।
ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କର ନୀରବତାକୁ ଯେପରି ବସନ୍ତ ଋତୁର ବସନ୍ତ ସମୟର କୋଇଲି ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଝିଅଟିର କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତକୁ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅର ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ କୋଇଲି ବି କେବେ ଏଭଳି ଏ ଝିଅ ପରି ଗୀତ ଗାଇନଥିଲା, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲିର ଗୀତ କବି ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଝିଅର ଯେଉଁ ଗୀତ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି କୋଇଲିର ଗୀତ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. Will no one tell me? କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ। Will no one tell me? No one will tell me. କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ what she sings, ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ ମନେ ମନେ ଗୀତ ଗାଉଛି କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଝିଅଟି କିସ ବା କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାକୁ କେହି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବା କେହି ଜଣେ ସେ ଗୀତକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long. unhappy ବେଲା ଦୁଃଖ, old ହେଲା ପୁରୁଣା, far off things ମାନେ ଦୂର ଅତୀତର ଘଟଣା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଘଟଣା ବା ଦୂର ସ୍ଥାନର ଜିନିଷ, and battle of long ago ଦୂର ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା। ତେଣୁ କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେହି ମୋତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଗୀତଟି କ'ଣ, ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ ଗାଉଛି, କେହି ସେ ଗୀତକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଃଖର ଗୀତ, ପ୍ଲେନିଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ପ୍ଲେନିଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଗୀତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଃଖର ଗୀତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଯାହା କହୁଛି ବା ଗୀତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଝିଅଟି ଦୁଃଖର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯାହାକି ଝିଅଟିର ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ, ଦୂର ଅତୀତ, ଦୂର ଜିନିଷ ଅବା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଦୂର ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ସିଏ ହୁଏତ ହରେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସିଏ ମନେ ପକାଇ ଏ ଗୀତଟି ବୋଧେ ଗାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା or it some humble lay, or is it some humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। କବି କହୁଛନ୍ତି
बा कवि एठी अनुमान करछंती और इज इट सम हम्बल एठी कवि अनुमान करुछंती फेमिलार मैटर ऑफ टुडे यह एठी हम्बल माने अनुमान करुछंती कवि यह अनुमान करुछंती फेमिलार मैटर डे टू डे लाइफ रे घटी जाइता घटना को तेणु कवि एठारे तार दैनंदिन जीवन में घटी जाइथिबा घटना को आधार करी हुए तो से झीटी गीत गाई पारु थाए बोली कवि एठी अनुमान करुछंती किंबा सम नेचुरल सोरो किंबा तार किछि प्राकृतिक भाव में हरैथिबा दुख बा किछि से हरैछि किछि जंत्रणा पाइछि ताहाकु सी मने पकई ता उपरे आधार करी हुए तो गीतटी गाई पारथाए दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन तेणु यह तार प्राकृतिक दुख किछि हरैथिबा किंबा किछि जंत्रणा उपरे आधारित होइते पारथाए जहाकू से पुनः मने पकई गीतटी गाउछि तेणु कविंकर कहिवार अर्थ है बा कवि एठा अनुमान करुछंती जे यह तार डे टू डे लाइफ रो घटना आधारित गीत होई पारे किंबा प्राकृतिक भाव में घटी जाइथिबा घटना उपरे ए गीतटी आधारित होई पारथाए किंबा यह तार प्राकृतिक दुख बा हरैथिबा किछि किंबा जंत्रणा रे अभिषिक्त होई ताकू से भाबी से गीतटी गाउछि पुनः बार पुणी तार बुझेला तेणु व्हाट एभर द थीम द मेडन सेंग व्हाट एभर द थीम माने एटी मर्म मेडन ला झीटी तेणु मर्म जाओ ना कहीं व्हाट एभर द थीम मर्म जाओ ना कहीं द मेडन सेंग झीटी किंतु गीत गाई चली एज इफ आर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग एज इफ माने जेपरि लागुथिला तार गीत हार सॉन्ग मान तार गीत कुड हैव नो एंडिंग जमी लगुला ता गीतर कौन सी अंत ना तेणु झीटी जहाँ भी गाऊ था ना कहीं जो मर्म गाऊ था ना कहीं यह जमी लगुला ता गीतरे विश्राम नाही बा शेष नाही अनएंडिंग असरंती ता गीतटी गोटे असरंती थिला से गीतटी क्यों कंटिन्यूअसली गाई चली था आई सॉ हर सिंगिंग एट आवर वर्क कवि कहते आई माने कवि विलियम वर्ड्सवर्थ देखिले झीटी गाई चली एट आवर वर्क ता काम करने सहित झीटी अविश्रांत भाव में गीतटी गाई चली एंड ओभर द सिकल बेंडिंग एवं से नई पड़ी बेंडिंग माने नई पड़ी सिकल माने दा एवं से नई पड़ी दारे काटी चली तेणु कवि कहते से झीटी जो गीत गाऊना कहीं ता गीतरे कौन शेष नथिला कवि यह देखुंट झीटी नई पड़ी दारे शस्य को बा फसल को काटिबा सहित तार गीत को चालू रखितला से काम करुला एवं गीतटी चालू रखितला गीत गाइबा सहित से कामटी जारी रखितला आई लिसेंड एटा आई है कवि आई बसी आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल कवि कहते मु शुणिली लिसेंड माने शुणिली मु शुणिली मोशनलेस मोशनलेस माने गतिहीन बा अटकी गले रहीगले कवि शुणिले रहीगले एंड स्टिल
ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। କବି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ଗୀତଟା ଶୁଣିଲେ ସିଏ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ରହିଗଲେ। ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ଏବଂ ଯେପରି ଆଇ ମାନେ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେପରି ସେ, ଏଠି କବି ମାନେ ଯେପରି କବି ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ଯେପରି ଏବଂ ଯେପରି କବି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ବା ପର୍ବତକୁ। ଯେତେବେଳେ କବି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍, ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଗୀତଟିକୁ, ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ମୋ ହୃଦୟରେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଗଲି ସେ ଗୀତଟି ମୋ ହୃଦୟରେ, ଆଇ ବୋର୍ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଚାପି ରଖିଥିଲି ବା ଧାରଣ କରିଥିଲି। ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ନୋ ମୋର୍, ଏହା ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଣାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ତାପରେ ବେଶୀ ସମୟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ନୋ ମୋର୍ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ କବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ିକି ବା ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଝିଅର ଗୀତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ୟୁନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍, ତେଣୁ ଝିଅଟିର ପ୍ରତିଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ କବିଙ୍କର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାନରେ ସେ ଝିଅର ପ୍ରତିଟି ଗୀତର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାନରେ ଝଙ୍କରିତ ହେଉଥିଲା, ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତ ବା ଝିଅଟିର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ ସିଏ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟିରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୈଳୀକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଝିଅଟି ଦୁଃଖ ଆବେଗ ଭରା ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସତ, ଝିଅଟିର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ କବି ବେଶ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କବିତାଟିକୁ ବା ଏ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ସୋଲିଟାରୀ ରିପର୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସୱର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିରତି ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।